Testing 1, 2. Okay. All right. For my sermon this morning, my text is taken from 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 58. Untuk khotbah pada hari ini, firman Tuhan akan diambil daripada 1 Korintus pasal 15 ayat 50 hingga 58. Just now, for the passage that was read, we read from 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 11. Sebentar tadi kita telah membaca daripada ayat 15 hingga ayat 1 ke 11. Ayat 1 hingga ke 11. Bab 15, ya. Ya, bab. And dalam ayat-ayat tersebut yang I'll read in English. In the passage that was read to us, we learn that Jesus Christ has risen from the dead. Kita telah mempelajari daripada ayat itu, Yesus telah bangkit daripada kematian. And now in 1 Corinthians 15, 50 to 58, we are going to see several of the consequences that because Jesus has risen, what is going to happen in the future to all of us. Daripada ayat sebentar lagi kita akan pelajari, kita akan belajar apakah risikonya ataupun bukan apakah yang akan berlaku, apa yang akan berlaku kepada kami pada masa akan datang. Ya, kepada kami pada masa yang akan datang. Okay, now we go on to the next verse. Tolong boleh buka Alkitab anda kepada 1 Korintus bab 15 ayat 50 ke 58. Please open your Bibles, baikpun whether it's a printed Bible or e-Bible, whatever, to 1 Corinthians 15 verses 50 to 58. Dah dapat all? Have you all got it? Sorry, semua sudah dapat? Kalau dapat, put up your hands, boleh? Sila angkat tangan. Boleh, okay ya? Alright. So let's go on now. Mari kita teruskan. What I am saying, dear brothers and sisters, is that our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. Carry on, hold on. These dying bodies cannot inherit what will last forever. Can you read? Saudara-saudaraku, aku ingin mengatakan kepadamu, daging dan darah tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah, dan sesuatu yang boleh binasa tidak akan mendapat tempat dalam ketidakbinasaan. You know, when you take a bowl of water, bila kamu mengambil satu gelas air, alright, and then you put sugar into the water and you mix it, dan kamu meletakkan gula di dalamnya dan kamu campurkan, alright, and you can add more and more sugar into it and it will dissolve. Kamu boleh meletakkan lebih banyak gula dan ia akan menjadi sebati. Dia akan larut. Ya, larut. Alright, but then you make it you make the water a bit hotter. Dan kamu buat air itu panas. Then you can add more sugar and then more sugar will dissolve. Kamu meletakkan lagi banyak gula dan ia akan menjadi larut juga. But we will reach a point where you can add more sugar, but the sugar cannot dissolve. Kita boleh sampai satu masa di mana bila kita letakkan banyak gula dan gula itu tidak akan larut. At that point, it is called a saturated solution. Larutan yang pekat. Maka kami tidak boleh melarutkan air gula lagi. Okay, now the point is this: that water is saturated with sugar. That water just now. Air tadi. Air itu terlarut dengan gula. In the same way, our bodies are saturated with sin. Begitu juga kita larut dengan dosa. Tubuh kita larut dengan dosa. And that is why pekat dengan dosa. Pekat dengan dosa. And that is why, alright, these bodies, tubuh kami tidak boleh memasuki syurga. That's why our body cannot enter the heaven. That's right. That's right. Sebab
They call. You speak in VM. Okay, I speak in Vietnam, you speak in English, right? Okay. Oleh sebab Tuhan adalah Maha Suci, tiada apa-apa dosa di dalamnya. That's why God is holy. That's why, God is holy. And there is no sin in Him. There is no sin in Him. Oleh sebab itu, kalau oleh sebab tubuh kami pekat dengan dosa, kami tidak boleh datang dekat dengan Tuhan. Yeah, because of we are sinful, we cannot near to God. If we try, sorry, this is Just in English. English, huh? I begin to stress already. Because if we try to come near to God in our bodies which are full of sin, the glory of God will strike us down. Bila kita dengan tubuh yang berdosa datang dekat dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan mengasingkan kita daripada Tuhan. And this is why Paul says our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. Oleh sebab itu Paulus mengatakan kepada kita bahawa tubuh fizikal kita tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan. Why? Because these bodies of ours are dying. Kenapa? Karena tubuh kita adalah mati. And it will not last forever. Dan ia tidak akan kekal. So these bodies cannot go into heaven which will last forever. Dan tubuh ini tidak dapat pergi ke surga dan hidup kekal. And that is why these bodies will have to be replaced. Sebab itu tubuh kita harus digantikan. Terima kasih. Okay, now we go to verse 51. Kita akan terus ke ayat yang ke-51. But let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. Verse 51, ayat 51. Dengarlah, aku memberitahumu suatu rahasia. Tidak kita semua akan mati, tetapi semua akan diubahkan. And then in verse 52, it will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. Serta-merta dalam sekelip mata ketika berbunyinya sangkakala yang terakhir, pada saat itu orang mati akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan dan kita yang masih hidup akan diubahkan. For when the last trumpet sounds, those who have died and will be raised to life forever, and we who are living will also be transformed. It's okay, all right? All right, what Paul is saying here is that one day in the future, apa yang Paulus katakan di sini, suatu hari nanti di masa depan, the archangels, the big angels will blow the trumpet. Malaikat akan meniup sangkakala. And when that happens, all of our family members who have loved Jesus Christ and have died as believers in Christ, they will be raised to life. Apa yang berlaku adalah kepada sesiapa ataupun keluarga kita yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, akan dibangkitkan untuk ke surga. And all of us, if we are still alive, in a blink of an eye, our bodies will be changed. Dan apa yang berlaku kepada kita yang percaya kepada Tuhan, dengan sekelip mata, seluruh tubuh badan kita akan berubah. In that new body, di dalam tubuh yang baru, there will be no more sickness, no more pain. Tidak ada sakit, tidak ada penyakit. There will be no more crying. Tidak ada tangisan. And we will meet the Lord in the air. Kita akan jumpa Tuhan. Tuhan Yesus Kristus di ruang udara. Amin. Let's go on. Mari kita teruskan. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Kerana yang boleh binasa
ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh binasa. Dan yang boleh mati, ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh mati. And this is what Paul is saying, that our bodies will be changed forever. Ini yang Paulus katakan, bahwa tubuh badan kita akan berubah sepenuhnya. Of course, we will still look the same lah. Of course, kita akan nampak sama. Okay, I'm not going to start looking like Tom Cruise. Ya, saya takkan nampak seperti Tom Cruise ya mungkin. I will still look like Koshi Thomas, and Glenn will still look like Glenn. Ya, saya akan nampak seperti Reverend Kushi dan bukan. Ya, saya akan nampak seperti saya, dia akan seperti Reverend Kushi. Betul tak? True or not? So sekarang cakap pada orang yang sebelah kanan dan Tell to kiri. your left and right. Anda masih akan rupa sama. You'll still look You the will same. still look the same. But what is more important is that Apa yang paling penting adalah it says that these bodies will never die. tubuh badanmu tak akan mati. There will be no funerals in heaven. Ya, tidak ada kebumian di surga. There will be no tears in heaven. Tiada tangisan di surga. There will be no illness or heartache in heaven. Tiada ada penyakit di surga. There will be no confusion in heaven. Tidak ada yang confused di surga. Kamu tahu lah itu confused. Ya. Okay, verse 54. Then when our dying bodies have been transformed into the bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Verse 55. Hold on, huh? Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Setelah ini berlaku, terbuktilah firman, maut telah ditelan dalam kemenangan. Wahai maut, di manakah kemenanganmu? Wahai maut, di manakah sengatmu? And what this means is that apa yang dimaksudkan ini adalah 1,000,000 years from now, 1.000.000 tahun dari sekarang, we will look back and we will never experience death again. bila kita lihatnya kembali, kita tidak akan mengalami kematian lagi. We will remember we died. Kita but akan no mengingati longer. bahwa kita telah mati. I mean, that is if we die. If the Itu rapture takes kalau place. kita mati, kalau What do you call the rapture in bahasa? apa sudah? Rapture. 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 You know? Kebangkitan. Oh, Bukan kebangkitan. kebangkitan is resurrection. Bukan kebangkitan. Huh? Pengangkatan. Sorry, Oh, pengangkatan. pengangkatan. Ya. Pengangkatan. What is it? No. Yes. No, our bodies will never die again. Tubuh badan kita tidak akan mati lagi. Maybe some of you are saying, I'm still very young. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya masih muda. But one day when you grow old, all the problems will start in your body. Bila kamu sudah mulai tua, kamu akan mulai ada penyakit yang berlaku di dalam tubuh badan Anda. Seperti diabetes, seperti tekanan darah tinggi, seperti kolesterol, seperti ada sakit sana, sakit sini, sakit sana, sakit otak. Ya. Like what he said. Pandai betul. But then it says death is swallowed up in victory. Dan itu semuanya akan ditelan di dalam kemenangan. And what that means is that we never say, as Christians, we never say goodbye forever. Sebab itu di dalam kekristenan kita tidak pernah mengatakan selamat tinggal selama-lamanya. And what that means is that death no longer has control over us. Apa yang dimaksudkan bahwa kematian tidak akan mempengaruhi kita. Tidak akan kontrol kita. And because of that, as a pastor, sometimes when I'm going to pray for people who are dying, Christians,
Oleh kerana itu, apabila saya pergi melayani seseorang yang ingin meninggal, yang akan pergi berjumpa dengan Tuhan, orang Kristen, orang Kristen, there are times when they are scared. ada masanya mereka takut. But why are they scared? Kenapa mereka takut? Because they are scared of dying. Karena mereka takut mati. Because this verse tells us that death is swallowed up in victory. So firman Tuhan ini mengatakan bahwa kematian itu ditelan oleh kemenangan. We don't have to be afraid of dying. Kita tidak perlu takut untuk mati. I have seen Christians when they are dying, they say, I'm so scared, Pastor, I'm so scared. Saya telah melihat ada orang Kristen yang tidak lama lagi mau mati, dia kata sedang dalam ambang kematian, dia, Pastor, saya sangat takut mati, saya sangat takut mati. But I want to say to you today, we can face death Saya with ingin courage. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadapi kematian dengan kekuatan daripada Tuhan. Dengan keberanian. Dengan keberanian. We can face death. Why? Because Jesus is alive. Kita dapat menghadapi kematian. Kenapa? Karena Yesus telah hidup. Because Jesus has risen from the dead, all of us will also rise from the dead. Karena Yesus telah bangkit daripada kematian, semua kita yang percaya kepada Tuhan akan bangkit. So let's go on, almost finishing. Mari kita teruskan. For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. And we go on to verse 57. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Sengat maut ialah dosa, manakala kuasa dosa ialah Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Amin. And so my dear brothers and sisters, verse 58. So my dear brothers and sisters, sorry about that, be strong and immovable. Carry on. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Oleh itu saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirian, jangan berganjak dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan sia-sia. So let us keep serving the Lord. Let us keep walking with the Lord. Mari kita sama-sama terus melayani Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Let us remain faithful and loyal to our Lord Jesus Christ. Mari kita terus tetap taat dengan Tuhan. Because all of our faithfulness and our service will never be useless. Karena semua pelayanan dan ketaatan kita tidak akan sia-sia. God will reward us. God will reward us. Tuhan akan memberikan karunia kepada kita. And one day when we stand before Jesus Christ, Apabila kita berdiri hadapan Tuhan Yesus Kristus suatu and hari we look nanti, into His eyes, bila kita melihat matanya, it will be all worthwhile. ya semuanya tidak akan sia-sia. We will know it was good that we served the Lord the best we could. Kita tahu bahwa itulah yang terbaik yang telah kita lakukan untuk Tuhan. So let us continue to serve God the best we can, secara bersungguh-sungguh. Mari kita terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Okay, how do we apply all this? Bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita? There are three applications. Ya, 3 perkara. Because He lives, we have victory over sin and death. Karena Dia hidup, kita menang ke atas dosa dan maut. We don't need to be afraid of death. We don't need to be afraid of sin. Kita tidak perlu takut untuk mati dan kita tidak perlu takut untuk dosa. And one day when we stand before Jesus Christ, we will be forever free from the presence of sin. Bila kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan bebas daripada dosa.
The second thing is, Keduanya adalah okay, here, this is like a tombstone. ini adalah How do you say? apa? Batu nisan. Batu nisan pun And lupa. on the batu nisan itu, it is written, here lies death, once feared but now forgotten, Ya, and never missed. Di batu nisan itu ini adalah kematian penipuan, suatu Di sini kematian dikubur. Dulu kami takut, tapi sekarang kami dah lupa kematian dan kami tidak akan how do you say miss? Merindui Kami kematian. tidak akan Merindui kematian. we're not going to say. Dulu kalau if our family members die, we feel miss them, right? Ya. But when death is gone forever, selama-lamanya, we are not going to say, oh, dad died, oh, that. We're not going to say that ever. We're going to say, hallelujah, hallelujah. Dulu bila masa kematian kita akan rasa sedih, maksud dia itu sebenarnya sedih. Ya, tetapi setelah kita tahu kebangkitan Yesus, bila kita mati kita tidak akan sedih. Kita sepatutnya bergembira. Amen. 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 Alright. Second application. Ya. Seterusnya, because He lives, our service to Him is never a waste. sebab Dia hidup, pelayanan kita tidak akan sia-sia. So let us continue to serve Him faithfully. Mari kita terus taat untuk melayani Dia. And lastly, Dan because terakhir, He lives, we can face tomorrow. sebab Dia hidup, kita akan dapat menghadapi hari esok. Whatever the challenges, whatever the problems, whatever the failures, whatever the victories, we can face them all because Jesus lives. Apa yang akan berlaku, cabaran, kesusahan, konflik dalam kehidupan, walaupun tidak ada, saya akan cakap saja, apa yang susah di dalam hidupmu, kamu akan dapat menghadapinya di dalam kerana Tuhan Yesus. Because Jesus is alive. Karena Yesus telah bangkit dan hidup. And because of that, we don't give up. Sebab itu kita tidak perlu putus asa. Because I have seen many Christians, after a while they got a lot of problems, they give up with Jesus Karena Christ. saya melihat banyak orang yang apabila mereka hidup dalam tertekan, mereka mulai putus asa di dalam kehidupan mereka. And there are Christians who give up their faith. Jadi mereka melepaskan iman mereka. But because Jesus is alive, whatever the problem comes our lives, we can go forward with Jesus. Karena Tuhan Yesus, walaupun apapun masalah yang kita hadapi, kita dapat ke depan karena Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup dalam kehidupan kita. And that is why, church, we don't lose hope. Sebab itu, jangan kita putus harapan. But we can fix our eyes on Jesus and go forward. Mari kita meletakkan mata kita di hadapan Tuhan supaya kita dapat maju terus ke depan. Don't give up your faith, brothers and sisters. Jangan lepaskan iman, saudara-saudari. Don't turn your back on Jesus Christ. Jangan toleh ke belakang, berpaling ke belakang kepada Yesus. Don't abandon Jesus Christ. Jangan melepaskan Tuhan. But keep following Him. Terus mengikuti Yesus. Because one day it will be all worthwhile. Karena suatu hari nanti semuanya akan berbaloi. Betul tak? True or Is that not? true? Betul tak? So let us press on. Okay? Mari kita teruskan. Okay, sorry. Let's pray first, sorry, before I go to the Lord. Mari kita berdoa. Father God, we thank you so much for giving us Jesus Christ. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kerana memberikan kami Yesus. Thank you, Jesus, for rising from the dead. Terima kasih Tuhan Yesus kerana Engkau telah bangkit daripada hidup. And because you're alive, we can face tomorrow. Karena Engkau hidup, kami dapat menghadapi hari esok. Give us the courage to keep going forward. Berikan kami keberanian untuk
menerus ke harapan. Give us the strength to persevere Berikan kami kekuatan untuk bertahan. and walk with us until we walk into your presence. Berjalanan bersama-sama kami sehingga kami berjalan di dalam hadirat-Mu. In the name of Jesus Christ we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Okay. Okay. All right, we come now to the Lord's. Is there a song, anything now? Nothing, huh?